अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड और हमारे मसीही बहन भाई हमें जहां जहां भी देखा जा रहा है इस वक्त सबको टीम रिपोर्ट कार्ड की तरफ से क्रिसमस की बहुत मुबारक हो। प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और हमने बात करनी है इलेक्शंस की, क्योंकि इलेक्शंस 2024 जो है उसका पूरा प्रोग्राम अपने अगले मरहले में दाखिल हो गया है। जो नॉमिनेशन पेपर्स यानी कागजात नामजद की जमा करवाने का मरहला है वो मुकम्मल हो चुका है। और ये जो मरहला था, पहला मरहला, ये कंट्रोवर्सी से कम ना था, क्योंकि आपको याद होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तो उनके निशान से मुतल्लिक और फिर उसके बाद जब नॉमिनेशन पेपर्स वसूल करने की बारी आ रही थी और जमा करवाने का सिलसिला था तो उसमें बहुत से एतराज़ात उठाए और ये इल्ज़ाम लगाया कि ना तो उनके जो उम्मीदवार हैं उनको कागजात दिए जा रहे हैं, ये कहा गया कि काफ़ी से छीने जा रहे हैं, छापे मारे जा रहे हैं। और इस सिलसिले में न सिर्फ ये इल्ज़ामात थे सोशल मीडिया के ऊपर, बल्कि वो अदालत उज़्मा तक पहुँचे, वहाँ पर दरवाज़ा खटखटाया और वहाँ से अपने हक़ में फ़ैसला लेके आए। लाहौर हाई कोर्ट से भी उन्होंने रुजू किया, जहाँ से भी उनको अपने हक़ में फ़ैसला मिला। पर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं, ये देखने में आया कि उन्होंने ख़ुद से दावा किया कि तकरीबन तमाम हलकों से 90% कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि वहाँ से उनके कागजात नामजदगी जमा हुए हैं। बल्कि जो एक उम्मीदवार है उसके पीछे, यानी अगर उसके रिजेक्ट हो जाते हैं नॉमिनेशन पेपर स्क्रूटनी के अमल में, तो उसके पीछे 4-4, 5-5 उम्मीदवार हैं जो उसको कवर करेंगे। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं जाहिद गिशकोरी साहब, जिन्होंने अंदाज़ा लगाया है, रिसर्च की है जो मुल्क के तमाम 859 हलके हैं उनके ऊपर जितने कागजात जमा हुए हैं, और उनकी तहकीक के मुताबिक मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबसे ज़्यादा कागजात नामजदगी जमा हुए हैं। तकरीबन 2434 2334 कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन पेपर्स जमा हुए हैं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इससे मुतल्लिक तो दावा किया जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी मुश्किलात का सामना है। अब इसके ऊपर मुख्तलिफ आरा पाई जा रही हैं। एक हल्का है जो ये कहता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह से मामलात थे, बेशक सख्ती थी, उसको बड़ा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया, प्रोपेगेंडे के तौर पर पेश किया। लेकिन दूसरा हल्का है जो ये कहता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वाकई में मुश्किलात बहुत ज़्यादा थीं। लेकिन ये जो नंबर्स शेयर हुए हैं ये बड़े इंटरेस्टिंग है। इन्हीं की रोशनी में अपने तज्ज़ियाकारों के सामने हमने ये सवाल रखा है कि ये जो सारा मामला है उसके ऊपर क्या राय है, क्या वाकई में हकीकत के बरखिलाफ बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया सारी जो कार्रवाइयाँ हुई, या अगर कहीं पे कागजात नामजदगी में मुश्किलात भी पेश करनी आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, या फिर हकीकी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े मुश्किल मरहले से गुजरी। हमें इस डिबेट के लिए ज्वाइन कर रहे हैं सुहेल वड़ायत साहब, महमल सरफराज साहिबा, हमारे साथ इरशाद भट्टी साहब और फ़खर दुरानी साहब भी मौजूद हैं। महमल, सबसे पहले आपकी राय जानना चाहूँगी। देखिए लीना, जहाँ तक ये बात है कि उनके साथ इस तरह के जो वाक़यात हुए पीटीआई के साथ, वो बिल्कुल हुए और वो तो काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड भी हैं। हुआ ये, असल में जो चीज़ आप कह लें कि जो ये सारा कुछ बदला है वो इस वजह से, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात उन्होंने की, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी उसके ऊपर जब ग्रिल किया और कहा कि आप पीटीआई की ग्रीवेंसेस को रिजॉल्व करें, तो वो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसकी वजह से इलेक्शन कमीशन के ऊपर ना सिर्फ दबाव हुआ बल्कि जो आरओज भी थे उनके ऊपर भी जो दबाव बढ़ा, और इसीलिए ये जो पेपर्स हैं वो इसीलिए लिए गए। और आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के बाद लाहौर हाई कोर्ट से भी जो इसीलिए रिलीफ मिला, या वो भी मैदान में लाहौर हाई कोर्ट इसलिए कि जब उन्होंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर कर दिया है तो फिर उन्होंने भी इसके ऊपर जो है ये फैसला लिया कि जी आप जाके अपनी दरखास्तें जमा कराएं, कोई नहीं इस तरह की चीज करेगा। असल जो चीज है वो ये है कि जो ये वाली अदालत है, ये खासतौर पर जो सुप्रीम कोर्ट है, ये एक तो इमेज कॉन्शियस भी बहुत है, दूसरा ये नहीं चाहते कि इनके ऊपर उस तरह के इल्जामात लगे जो 2018 में साकिब निसार की कोर्ट पे लगे थे और आज तक वो कंट्रोवर्शियल हैं कि अदालतें जो थी वो इलेक्शन इंजीनियरिंग में इस्तेमाल हुई। तो ये इलेक्शन इंजीनियरिंग के अंदर इस्तेमाल नहीं होना चाहते और इस वजह से ये फैसले दे रहे हैं। वैसे तो खैर देखा जाए कि नॉमिनेशन पेपर्स किसी से भी छीनना या उनको इस तरीके से ना लेना या जमा ना कराना, ये तो वैसे ही गैर जमहूरी अमल है, तो इसकी तो कोई भी इसका साथ नहीं दे सकता। तो बिल्कुल अगर अदालतों ने जो फैसला किया वो बिल्कुल ठीक किया। हम भी यहाँ पर कब से बैठे कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2018 में अगर एक जमात के साथ हुआ था तो अब आप दूसरी जमात के साथ ये चीज करें, क्योंकि इस तरह एट द एंड ऑफ द डे जो वोटर का जो बैलेट बॉक्स जो चीज डिसाइड करती है वो बिल्कुल ही हक जो है वो छीन लिया जाएगा और खत्म हो जाएगा। और अभी हमने देखा है कि सारी जमातें यही समझती हैं कि जो ताकतवर हल्के हैं वही फैसला करेंगे और इसी वजह से वो
وہ ووٹر سپورٹر اور عوام کے لیے وہ اس طرح کی بات نہیں کرتے یا وہ والے جو ہے وہ پالیسیز نہیں بناتے کیونکہ ان کو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے خوش کسی اور کو وہ کرنا چاہتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو میرے خیال میں یہ ٹھیک فیصلہ ہے. ان کے اچھی بات ہے کہ کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ جمع ہوئے ہیں. اصل مرحلہ لینا دو چیزیں ہیں جو امپورٹنٹ ہے پی ٹی آئی کے لیے. ایک تو یہ جو اسکروٹنی کا مرحلہ جو بھی شروع ہے, دوسری جو چیز ہے وہ ہے جو سب سے اہم ہے وہ ہے بلے کا نشان. بلے کا نشان اگر ان کو واپس مل جائے, جو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کورٹس جو ہے اس کے اندر بھی ان کا کوئی نہ کوئی رول ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ بلے کا نشان اگر ایونچولی ان کو واپس مل جائے گا پی ٹی آئی کو, تو اگر تو بلے کا نشان مل جائے گا جو کہ ان کا حق بھی ہے, تو وہ والی چیز ہے وہ امپورٹنٹ ہے الیکشنز کے لیے. لیکن اگر وہ مشکلات اس طرح بلے کے نشان سب سے اہم ہے, اگر وہ نہیں ملتا پھر ان کے لیے کافی مشکلات آگے جا کر آئیں گی. تو ابھی فی الحال تو بہت اچھی چیز ہے کہ ان کو. میں ایک چیز ضرور ایڈ کروں گی علینا, اس میں ایک چیز کہ جہاں تک یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے ایک تو سوشل میڈیا بہت اچھے طریقے سے استعمال کیا, ساری چیزیں انہوں نے دکھائی بھی, لیکن وہاں پر ہمیں یہ بھی تھوڑا سا بتانا چاہیے کہ جو انہوں نے کچھ ان کے جھوٹ بھی پکڑے گئے, جس طرح کچھ لوگوں کے وہ جس طرح ایک بلال ورد کا واقعہ بھی سامنے آیا تھا کہ وہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور انہوں نے کہا کہ نہیں وہ پولیس والوں نے کیا. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ مس انفارمیشن نہیں پھیلانی چاہیے, کیونکہ یہ جو ہے پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں پھر وہ کانسپریسی تھیریز بھی بن جاتی ہیں کہ شاید یہ سارے جھوٹ بول رہے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ یہ کوئی پوری چیز جو ہے وہ اس طریقے سے کر رہے تھے. لیکن جو یہ اس طرح کے جب یہ جھوٹ پھیلاتے ہیں تو اس کی وجہ سے نقصان بھی بہت ہوتا ہے. لیکن اوور آل دیکھا جائے تو پی ٹی آئی نوز ہاؤ ٹو یوز سوشل میڈیا, اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے استعمال کیا, جس سے ایک عدالتوں کے اوپر بھی پریشر بنا اور اوور آل بھی جو ہے آپ دیکھیں کہ ان کے حق میں ان کو فیصلہ ہوا اور ریلیف بھی ملا جو ملنا بھی چاہیے تھا. فخر, آپ کی کیا رائے؟ علینا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقیقت سے زیادہ اس میں پروپیگنڈا کا جو ایلیمنٹ تھا وہ زیادہ تھا. اس میں کوئی شک نہیں, کوئی اکا دکا اس طرح کے واقعات ہوئے ہوں گے جس میں کاغذات نامزدگی چھیننے کے حوالے سے کوئی پولیس نے کوئی اس طرح کی کارروائی کی ہو, لیکن جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے حقائق آپ نے خود اپنے انٹرو میں بھی بتایا ہے کہ 2434 کے قریب پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں, ہر حلقے میں 2 یا 3 سے زیادہ جو ہے کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پہ. اب اگر اس کا میں تھوڑا سا فیکٹس کے ساتھ بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ پروپیگنڈا کیوں ہے, کہ 2018 کے جو الیکشنز تھے اس ٹائم تمام اسٹیبلشمنٹ بھی اور باقی ادارے پی ٹی آئی کی سہولت کاری کر رہے تھے. جب یہ تمام تر سہولت کاری کے باوجود جو پی ٹی آئی نے اپنے امیدوار جو تھے نامزد کیے تھے وہ ٹوٹل تھے 778 2018 میں, اور اب دیکھ لیں کہ اس سے 3 گنا زیادہ ہے, 2434 کے قریب امیدوار ہیں جو پی ٹی آئی کے انہوں نے الیکشنز کے لیے نامزدگیاں اپنی وہ کی ہیں. تو یہ جو پی ٹی آئی کا جو پروپیگنڈا کا ہے, بلکہ یہ میں نے سوشل میڈیا کے اوپر بھی, جیسے یہ محمل صاحبہ نے بھی کہا کہ یہ جو فیک نیوز ہے یا ڈس انفارمیشن ہے یہ ہر الیکشن سے پہلے جو سیاسی جماعتیں ہیں, یہ صرف پاکستان کے کانٹیکس میں نہیں ہے, یہ ڈیولپ جو ممالک ہیں ترقی یافتہ وہاں پہ بھی یہ فیک نیوز کا جو ہے الیکشنز کے قریب یہ اس طرح کے چلتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی کا تو جو یہ جو چرچا ہے وہ تو آپ نے انٹرنیشنل بھی آپ رپورٹس دیکھ لی ہیں کہ کس طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے یہ سارا کچھ مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے, یا اسی طرح کے یہ جتنے بھی واقعات ہیں میں نہیں سمجھتا کہ اس میں حقیقت. یہ پی ٹی آئی کا اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جب عمران خان گورنمنٹ میں تھے یا اس سے پہلے بھی جب یہ اپنی تحریک انہوں نے جاری کی ہوئی تھی, تو یہ 3 ارب کو 3000 ارب بنا کے پیش کرنے والے جو یہ پارٹی ہے, اور ہمیشہ سے یہ جو فگرز ہیں اس کو ایگزیجریٹ کر کے یہ پیش کیا جاتا ہے, اور یہ فیکٹس آپ کے سامنے ہیں. جو سوال جو سب سے امپورٹنٹ ہے میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ کیا ایک تو اسکروٹنی والا جو پروسیس ہو جائے گا الیکشنز کا, اگر میں اس کی آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ 1977 میں جب پی این اے تحریک ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف عین عروج پر تھی تو انہوں نے بھی اسی طرح کا جو انتخابی نشان کا ایک ان کا بھی مسئلہ چلا تھا. یہ تمام 9 جو جماعتیں تھیں اتحاد بنا کے بھٹو صاحب کے خلاف الیکشن لڑنا چاہ رہی تھی, تو انہوں نے الیکشن کمیشن سے یہ درخواست کی کہ ہم یہ جو 9 جماعتوں کا اتحاد ہے ان کو ایک ہی مشترکہ انتخابی نشان حل کا نشان دیا جائے. یہ جو تو اس پہ الیکشن کمشنر جو تھے اس ٹائم چیف الیکشن کمشنر تھے جسٹس سجاد احمد جان صاحب, انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ جتنی بھی رجسٹرڈ پارٹیز ہوتی ہیں ان کو اپنا ایک انتخابی نشان الاٹ کیا جاتا ہے. پی این اے کیونکہ اتحاد کے طور پہ رجسٹرڈ نہیں ہے اس لیے اس کو ہم انتخابی نشان نہیں دے سکتے. تو بھٹو صاحب نے ایک جذبہ خیر سگالی کے طور پہ ان کو یہ جو پریزیڈنشل آرڈیننس کے ذریعے وہ ان کا مطلوبہ
انتخابی نشان دے دیا. اس کے بعد جب یہ پی این اے نے تحریک چلائی تو این اتنی زیادہ عروج پہ عوام بھی ان کی جو جلسوں میں جو الیکشن کے تھے اس میں بہت زیادہ تھی کہ ایون پی این اے کے جو اپنے رہنما تھے وہ بھی حیران تھے کہ اتنے زیادہ لوگ ہم کیسے اٹریکٹ کر پا رہے ہیں. لیکن ان کی جو انتخابی مہم تھی اس کی جو نیگیٹیوٹی تھی وہ یہ تھی کہ ٹوٹل کیمپین ان کی صرف اور صرف بھٹو صاحب کے جو خلاف تھی, ان کی حکومت کی برائیاں اور اس حوالے سے. تو یہی سیم جو میں دیکھ رہا ہوں پی ٹی آئی کے ساتھ بھی کہ یہ اپنی بجائے اس کے کہ جو عوامی مسائل ہیں ان کے حوالے سے اپنا کوئی منشور دیں, کوئی اپنا لاہ عمل دیں, اس کی بجائے یہ ایک مظلومیت کا اور یہ اس طرح کے پروپیگنڈا کے اوپر مبنی یہ جو پوری کیمپین وہ کر رہے ہیں. جو عوام ہے, بھٹو صاحب نے اس ٹائم کیا کیا, انہوں نے اپنی جو انتخابی مہم تھی ایک لیبر پالیسی دے دی کہ میں یہ لیبر کے لیے کروں گا. اس کے ساتھ ساتھ لینڈ ریفارمز کے حوالے سے انہوں نے ٹارگٹ کیا کہ میں لینڈ ریفارمز کروں گا, زمینیں دوں گا. باقی بھی جتنے بھی عوامی مسائل تھے اس کے حوالے سے انہوں نے ٹارگٹ کیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ 1977 کے جو الیکشنز تھے بھٹو صاحب 155 سیٹس لے گئے 200 میں سے, اور جو پی این اے تھی وہ 36 لے گئی. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں یہ جو پی ٹی آئی ہے یہ پوسٹ الیکشن سیناریو کے لیے یہ جتنی بھی رونا دھونا ہے یا جو مظلومیت کا پرچار ہے یہ پوسٹ الیکشن سیناریو کے حوالے سے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ ایک گراؤنڈ تیار کیا جا رہا ہے کہ ہمیں دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی, ہمارے کینڈیڈیٹ سے جو ہے وہ کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں, یا اسی طرح کے جتنے بھی آپ نے دیکھا. اور جو اس افسوسناک بات یہ ہے کہ بہت زیادہ صحافی بھی اس جو پروپیگنڈا ہے فیک نیوز پھیلانے میں, جو جعلی ویڈیوز بھی پھیلا رہے ہیں اس میں صحافی بھی جو ہے وہ استعمال ہو رہے ہیں. تو یہ میرے لیے یہ ایک افسوسناک ہے. لیکن جو حقیقت ہے یہ جو پی ٹی آئی نے جو بتایا ہے کہ ان کے اتنے زیادہ کینڈیڈیٹ سے یہ چھینے گئے کاغذات نامزدگی, میں اس سے اگری نہیں کرتا. ایک چھوٹی سی بریک, اس کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا مرحلہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. گرو کے اگلا جو مرحلہ ہے بڑا امپورٹنٹ اور اس کے اوپر بھی آگے جا کے ہم بات کرتے ہیں. بٹ بڑی کنٹروورسی پاکستان تحریک انصاف کے کاغذات نامزدگی کے اوپر بنی رہی. ارشاد بھٹی صاحب, آپ کس رائے کے حامی ہیں؟ کیا آپ اس رائے سے اتفاق کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بڑی مشکل پیش آئی, یا جیسے ابھی فخر کہہ رہے تھے کہ بڑھا چڑھا کے معاملہ پیش کیا گیا, آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ میڈم شیخ, سب سے پہلے مسیحی برادری کے لیے نیک تمنائیں, نیک خواہشیں. پھر قائد اعظم کا یوم پیدائش ہے آج, اور پوری قوم کو مبارک ہو قائد اعظم کا یوم پیدائش. قائد اعظم رہ گئے کراچی مزار میں اور نوٹوں پر. قائد کے پاکستان میں قائد اعظم اس وقت کراچی کے ایک مزار ہے اور نوٹوں پر ان کی تصویر ہے. اور سنا ہے کہ میرے قائد رہبر قائد اعظم ثانی امام خمینی, میرے محبوب قائد میاں محمد نواز شریف کا بھی جنم دن ہے آج. جگ جگ جیو ہزاروں سال میرے محبوب قائد. اور اس کے علاوہ آج جو پیدا ہوئے ہیں, آج جن کی شادیاں ہیں, ان کو بھی مبارک. اور آج جن کو کسی دکھ تکلیف کا سامنا ہے ان سے دلی ہمدردیاں. میڈم شیخ, آپ کے سوال اور آپ کی معصومیت کو آگے بڑھاتے ہوئے انوار الحق کاکڑ صاحب پہ آتا ہوں. کسی کو انتخابی عمل سے روکا گیا تو تحقیقات کریں گے. انوار الحق کاکڑ. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے, جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں. آئی لو مائی دس گل. یہ گل مجھے بڑا ہی اچھا لگتا ہے, جس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا. اگنورینس از بلیسنگ, پورا فکرہ ٹھیک انگریزی کا. گل صاحب تسی گریٹ ہو. میڈم شیخ, اگر ویسے انوار الحق کاکڑ صاحب کا 132واں دن 133واں دن چل رہا ہے, یہ بھی ریکارڈ ہے. آئین, جمہوریت, اخلاقیات, اصول اور منطق والوں کو سلام کے آج نگران وزیر اعظم کا 132واں دن چل رہا ہے, جو کہ ہونا نہیں چاہیے. پتہ 90 دن ہونے چاہیے, 120 دن ہونے. بہرحال اچھا میڈم شیخ, 4 چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی, ان پہ کرتے ہیں کہ کیوں یہ پروپیگنڈا ہے یہ تحریک انصاف کا. ویسے کہیں میں پڑھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آج کاغذات نامزدگی کا مرحلہ مکمل نہیں ہوا, کاغذات چھیننے کا مرحلہ مکمل ہوا. اچھا, کیا یہ پروپیگنڈا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم چلتے ہیں تحریک انصاف کے پاس. اگر پروپیگنڈا ہے تو بھائی کمال, انہوں نے محنت کی. پہلے الیکشن کمیشن میں درخواستیں دیں, پھر ہائی کورٹ جا پہنچے, پھر سپریم کورٹ جا پہنچے کہ تاکہ ہم مظلوم خود کو ثابت کریں. بڑا بھائی, اس کے بعد ان کو مظلوم ہونا بھی چاہیے کہ اتنی انہوں نے محنت کی اپنی مظلومیت کے لیے. دوسرا,
मेन स्ट्रीम मीडिया देख लेते हैं, तरीके इंसाफ को छोड़ देते हैं। चौधरी शुजात की बहन गुजरात में, परवेज लाई की एहलिया, यास्मीन राशिद का शोहर, और हाफिजाबाद के मेरे भट्टी बरादरान। यार भट्टियों को तो छोड़ दो भाईजान, मैं इसलिए नहीं खड़ा हुआ कि चलो रहने दो। अच्छा, कहीं उम्मीदवार गिरफ्तार, मेन से मीडिया बता रहा है, तो कहीं तजवीज़ कुनिंदा गिरफ्तार, कहीं तायद कुनिंदा गिरफ्तार, तो कहीं आरओ दफ्तर को ताला, कागजात नामजदगी कहीं मिल नहीं रहे, कागजात नामजदगी कहीं जमा नहीं हो रहे, और कहीं बैंक वाले फीस भी नहीं ले रहे। अच्छा, ये मेन स्ट्रीम मीडिया, और मेन स्ट्रीम मीडिया की खबर है कि सुप्रीम कोर्ट की समाअत के बाद, लेवल प्लेइंग फील्ड के बाद, हमारे जंग अखबार के फ्रंट पेज पे खबर है कि सुप्रीम कोर्ट के समाअत के बाद, इलेक्शन कमीशन के खत के बाद फिर भी हरासा हो रहे हैं और पीटीआई में मायूसी है। ये हमारे जंग पे खबर है, वो भी मेरे ख्याल से हम भी उनको मजलूम बनाने के चक्कर में थे। अच्छा, आगे आ जाइए, उस सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग पे आ जाए, रिमार्क्स देखिए। उस्मान डार की वालदा के साथ जो हुआ, निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन ने कुछ ना किया। अच्छा, आगे आज एक सियासी जमात को अलग क्यों डील किया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट क्यों कहना चाहेगी कि एक सियासी जमात को अलग क्यों डील किया जा रहा है अगर कुछ ना हुआ? कोई भी आप पर एतमाद नहीं करता, इलेक्शन कमीशन को कह रही है सुप्रीम कोर्ट, आपका कंडक्ट साबित कर रहा है कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन एमपी ऑर्डर्स क्यों नहीं रुकवा रहा? इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता इखलाक जारी हो चुका है, इलेक्शन के दिन थोड़े रह गए, क्यों नहीं रुकवा रहा एमपी ऑर्डर्स? एमपी ऑर्डर्स भी मेरे ख्याल से उनको मजलूम साबित करने के लिए निकल रहे थे। लेवल प्लेइंग फील्ड यकीनी बनाइए सुप्रीम कोर्ट, और बज़ाहिर लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का इल्ज़ाम दुरुस्त है सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, फिर आगे आ जाइए। अच्छा, अगर ये प्रोपेगेंडा था और वो खुद को मजलूम बनाने के चक्कर में थे तरीके इंसाफ वाले, तो इलेक्शन कमीशन ने तमाम आईजीज को क्यों खत लिखे? सुप्रीम कोर्ट में तो चलो वो कह सकता था हजूर एक भी ऐसा मामला नहीं हुआ, हजूर 2-4 हुए हैं, हजूर ये है रिकॉर्ड। और दूसरी बात है कि जब खत लिखे उसके बाद का सुनिए, उसके बाद इलेक्शन कमीशन के 2-3 खत सामने आए हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि फलान जगह पे ये हुआ है, फलान जगह पे ये हुआ है, फलान जगह पे ये, आईजी बात नहीं मान रहे। अच्छा, फिर आगे आइए, मैडम शेख, ज्यादा आपका है ना कि ये ज्यादा नंबर हैं, वैसे जो कितने हैं, 2434 पीटीआई के, 2134 नून लीग के, और 1651 पीपी के। तो ये ज्यादा क्यों है? कभी देखा है? 5-5, 6-6 क्यों रखे हुए हैं? 2-2 उम्मीदवार भी होने चाहिए, 1-1 उम्मीदवार। वैसे इस पे भी अभी बड़ा आगे चलना है कि बल्ले का इंतखाबी निशान आ गया तो एक अलग बात है, ना आया तो हर हलकों में 2-2, 3-3 उम्मीदवार कहना मैं भी तरीके इंसाफ का, मैं भी तरीके इंसाफ। लेकिन ज्यादा क्यों है? क्योंकि पता था कि एक की कवरिंग कैंडिडेट मुस्तरद हो सकता है, दूसरा पहला हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथा, दोनों 3-3, 4-4, 5 रखे। ये ज्यादा होना ये नहीं है कि सब कुछ शफाफ था, ये खौफ है, डर है, जिसकी वजह से जिस मरहले से ये गुजर चुके हैं। तो मैडम शेख, अगर ये प्रोपेगेंडा है, अगर ये मजलूम को खुद को मजलूम साबित करना है, और अगर ये जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी उसी प्रोपेगेंडे में आ गई, इलेक्शन कमीशन भी उसी प्रोपेगेंडे में आ गया, लाहौर हाई कोर्ट भी उसी प्रोपेगेंडे में आ गया, मेन स्ट्रीम मीडिया भी उसी प्रोपेगेंडे में आ गया, तो फिर वही शेर आपको दोबारा आपकी खिदमत में अर्ज है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। आई लव दिस गुल, ये जब भी मिला मैं इसको पहली मर्तबा आपके साथ बैठे हैं इस गुल, इसको नहीं ये गुल नहीं है, ये छोटा गुल है, ये फूल आपके साथ बैठे हमारे। शुक्र है कि इन्होंने अकबर बादशाह के दौर की एक मिसाल नहीं दी मेरे गुल ने, कि वहां भी कागजात नहीं छीने गए थे। तो खैर, मौका जाया ना करें। एक्चुअल गुल मिलेगा, एक्चुअल जब गुल मिलेगा तो उस गुल को मैं रिपोर्ट कार्ड में आपसे दरखास्त करूंगा कि मुझसे ज्यादा टाइम दें, क्योंकि ये इसको ही नहीं पता कि क्या हो रहा है। इग्नोरेंस इज ब्लेसिंग। फखर गुल ने अभी कहा है, आपके साथ बैठे, हिसाब किताब कर ले उनसे। एक दो जुमले में अगर भट्टी साहब को बता। अच्छा, अगर एक सेकंड आप रुक जाए फखर, अगर एक सेकंड रुक जाए, मैं चाहती हूँ सुहेल साहब का भी हमारे पास पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए, उसके ऊपर आप भी कहना चाहते हैं, कुछ महमल भी कहना चाहती है, फिर जरा तफसील से बात करेंगे। सुहेल साहब, पहले आपकी राय। जी देखें, मेरी राय इस बारे में डिवाइडेड है, और
मुझे ये लगता है कि पहले तो रोकने की कोशिश की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद और मीडिया की जो रिपोर्टिंग थी उसके बाद से मेरा ख्याल है कि वो जो आखिरी दिन था उसमें शायद इतनी रुकावट पेश नहीं आई। और मैं पार्शली भट्टी साहब से भी एग्री करता हूं कि ये जो ज्यादा तादाद है उसकी वजह यही है कि पीटीआई को अब भी डर है कि स्क्रूटनी में उनके बंदे निकाल ना दिए जाएं, लेकिन इससे कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा हो सकती हैं और जो है वो जितने लोगों ने जमा करा दी हैं कई आजाद खड़े हो जाएंगे तो कॉम्प्लिकेशन होगी और कई दावे करेंगे कि जी हम भी पीटीआई के हैं, हम भी हैं। पता नहीं पीटीआई का जो स्ट्रक्चर है, पार्टी स्ट्रक्चर, वो कितना स्ट्रांग है, किस हद तक वो हलकों के बारे में जो है उसको मालूमात है। ये सारी चीजें अभी जाहिर है सामने आएंगी तो फिर जो है वो राय दे सकेंगे। बिल्कुल ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आके फ़खर भी इस मुतल्लिक कुछ कहना चाहते हैं, भट्टी साहब को जवाब देना चाहते हैं और महमूद सरफराज साहिबा की भी राय। ज़रा इसको डिस्कशन की तरह आगे लेके चलेंगे एक ब्रेक के बाद। नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाने का मरहला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक जो एस्टिमेटेड फिगर्स आए हैं वो तारीख में सबसे ज़्यादा इस दफ़ा नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाए। बट इंटरेस्टिंगली हमारे पैनल में इसके ऊपर मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। फ़खर, आप भट्टी साहब को जवाब देना चाह रहे थे पहले। जी, मैं ये बताना चाह रहा था, भट्टी साहब जैसे कह रहे हैं कि वाकई अगर इनको मजलूमियत नज़र नहीं आ रही तो मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे ये बताएं कि कितने ज़्यादा जो अभी हाल ही में हुकूमत की तरफ से प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी इश्तिहारी मुजरिम करार दिए गए थे कुछ पीटीआई के रहनुमा, इवन उनके भी कागजात नामजदगी जमा किए गए हैं। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से मैंने मुख्तलिफ लोगों से भी पूछा कि क्या वाकई लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से पीटीआई का जो एक दावा है कि उनको नहीं दिया जा रहा, पिछले इलेक्शंस में नून लीग को भी यही उसका रोना था। तो लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए मुझे उन्होंने कहा कि मैं एक रिटायर्ड जज से बात की कि एक जो इसका एक जांचने का मेयार है वो है कि क्या कोई नए ऐसे कवानीन बनाए गए हैं जिसके जरिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट किया गया हो। तो अगर तो ऐसे कोई कानून बनाए गए हैं जिसके जरिए पीटीआई को टारगेट किया गया है तो फिर तो आप कह सकते हैं कि पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। अगर तो एग्जिस्टिंग जो लॉज हैं उनके तहत ही उनके खिलाफ अगर कोई मुकदमात हैं उनका ट्रायल किया जा रहा है तो आप फिर उसका कंपैरिजन करें कि पिछली हुकूमतों में किस तरह का वो किया गया। नून लीग का देखें, जब उनकी हुकूमत आई 2014 से ही धरने शुरू हो गए, उसके बाद आपके सामने है लंदन प्लान वाला जो हुआ, या उसके बाद धरने हुए 2017 वो भी तो सही नहीं था ना फ़खर। जी, मैं वही कह रहा हूं कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड या तो आप भी पिछली जो हुकूमत में अपनी हुकूमत में पिछलों के साथ इस तरह करते रहे और अगर अब आपके साथ ऐसा हो रहा है तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि आपको जो है वो एक अलहदा से वो ट्रीट किया जाए। और जहां तक बात है कि ये मैंने सोशल मीडिया के ऊपर भी मुख्तलिफ लोगों से पूछा कि ऐसे कितने पीटीआई के जो रहनुमा हैं जो अपने कागजात नामजदगी जमा नहीं करा सके क्योंकि उनको पुलिस पकड़ के ले गई या उनके कागजात नामजदगी छीन के ले गई। सोशल मीडिया के ऊपर मैंने ये सवाल डाला कि मैं इसके ऊपर खबर करना चाहता हूं उन तमाम जितने भी रहनुमा हैं पीटीआई के जो अपने कागजात नामजदगी जमा नहीं करा पाए, मैं उनसे बात करके मुझे कोई सिर्फ 2 लोगों के नाम बताए कि एक जरताज गुल साहिबा का जो है उनको नॉमिनेशन पेपर्स जमा नहीं कराने दिए गए, हालांकि वो भी जो है उनको इश्तिहारी डिक्लेयर किया हुआ है। तो वो फिर मेरी कंफर्म किया, वो भी उन्होंने भी जमा कराए हुए हैं। जरताज गुल साहिबा ने भी अपने जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो जमा कराए हुए हैं। तो ये जो फिगर्स होते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते आपके सामने। 2434 जो है वो पिछले 2018 से 3 गुना ज्यादा वो किए गए हैं। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मैं नहीं समझता कि ये एक इतनी बड़ी लॉजिक है। अच्छा, भट्टी साहब का जवाब ले लेते हैं। लीना, मैं भी अच्छा, एक सेकंड जी महमल। देखिए लीना, बात ये है कि जो बात हो रही है ना कि ये जो पेपर छीनने और इस तरह से, ये बात दुरुस्त है कि पीटीआई जो है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस तरीके से करती है कि अगर 50 भी इंसिडेंट्स हुए हैं तो उसको 5000 बनाकर, यानी कि ये अभी जो वेरीफाइड इंसिडेंट्स हैं इन चीजों के ये उतने ज्यादा नहीं है। मतलब मैं खैर 2 तो नहीं, 2 से तो ज्यादा होंगे। फखर को शायद जाहिर बात है वो रिपोर्टर है, वो अपनी उस पर इन्वेस्टिगेशन करे, लेकिन मैं वैसे कह रही हूँ कि बेसिकली जो वेरीफाइड इंसिडेंट्स हैं वो कम है जितना वो दिखा इस तरह से कि शायद पूरे मुल्क के अंदर ऐसा हुआ है।
लेकिन जो मैं लेवल प्लेइंग फील्ड की जो मैं बात कर रही थी कि सुप्रीम कोर्ट जो इसलिए आई, वो खाली कागजात नामजदगी छीनने की बात नहीं है। हाँ। वो ओवरऑल जो एक पीटीआई के साथ हमें पता है, और वो 9 मई के बाद से जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर एक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है। और उसमें एक हमने देखा है कि पीटीआई के ऊपर एक है वो वाली चीज, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि जो डिसइंफॉर्मेशन या प्रोपेगेंडा जिस तरीके से पीटीआई सोशल मीडिया पे करती है, वो बहुत अच्छे तरीके से करती है, क्योंकि वो उनके हक में जाता है। ये बाकी पॉलिटिकल पार्टीज आज तक, आपने देखा 2018 में नून लीग के साथ भी जब होता है, अब आकर वो बताते हैं कि उस वक्त भी खैर कहते थे, लेकिन उस तरीके से सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया पे हम नहीं सुनते थे। वो परवेज रशीद साहब का बताते थे कि जी वो हम देने गए, पैसे जमा कराने गए तो कोई ले नहीं रहा था। दूसरे भी वो जो चौधरी सरवर के सोशल मीडिया की वजह से खुल के चीजें बाहर आ रही है, लेकिन आपका मौक़िफ़ है खुल के नहीं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको बढ़ा चढ़ा के अपने हक में इस्तेमाल करती है। जैसे नहीं अलीना, मैं जी मैं अलीना सर से मैं कह रही हूँ कि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपनी जायज चीजें भी उस तरीके से ना सोशल मीडिया पे ना मेन स्ट्रीम मीडिया पे लाती हैं। पीटीआई के साथ होती हैं चीजें, वो ना सिर्फ ये कि वो भी पूरी तरह से वो डॉक्यूमेंट करके सोशल मीडिया पे डालती है, जो चीजें नहीं भी हुई होती वो भी कईदा कर देते हैं, वो भी नताइज को अपने हक में या चीजों को अपने हक में करने के लिए। ठीक है मेमन, आपका पॉइंट आ गया। भट्टी साहब का जवाब ले लेते ताकि हम इसको आगे बढ़ा सकें, फिर मैं आपको भी मौका दूंगी अगर आपको कुछ काउंटर क्वेश्चन हुआ तो। भट्टी साहब। मेरी प्यारी मैडम शेख, पहली तो बात यह है कि दूसरी पार्टियां, अब ये दुख तो मैं दूर नहीं कर सकता, अब दूसरी पार्टियों का ये दुख भी है कि एक सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को सादिक और अमीन कह दिया और आज की सुप्रीम कोर्ट ने मासूम कह दिया। मैं इस दुख का क्या करूं? या दूसरी, अगर पार्टियां सोशल मीडिया अच्छा नहीं कर रही तो मुझे हायर कर लें, लेकिन तनख्वाह मैं अपनी मर्जी के लूँगा, खाना 5 मरतबा खाऊंगा और सोऊंगा 24 घंटे। तो इसके अलावा मुझे 24 घंटे कोई शर्त हुई तो बता। हाँ, तो सर हमारे भी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल करें शेख। हाँ, ये आपने करूँ रिपोर्ट अच्छा मैडम शेख, दूसरी पार्टियों का तो मुझे नहीं पता कि उनका क्या बनेगा या उनका क्या दुख है जो आज महमल साहबा को याद आ रहा है, तो वो रहने दीजिए। मैंने सोशल मीडिया की बात नहीं की मैडम शेख, मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया की बात की, आपको वो खबरें पढ़ के सुनाई। मैंने पीटीआई के सोशल मीडिया की बात नहीं की, मैंने सुप्रीम कोर्ट की बात की, मैंने सोशल मीडिया की बात नहीं, मैंने इलेक्शन कमीशन की बात की जो उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकता था कि भाईजान जो गुल है, मतलब हमारा गुल, रिपोर्ट कार्ड का गुल फखर दुरानी, उस चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बहादुर को इनसे राब्ता करना चाहिए कि भाई आप किस चक्कर में पड़े हो, हमसे आईजीज को खत लिखवा रहे हो, फिर दूसरे कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट में हमारी सुबकी हो रही है, यहां तो बात ही कोई नहीं, आप इतने उम्मीदवार खड़े करके बैठ गए हो। अच्छा, तीसरा हाई कोर्ट की बात की मैडम शेख, और फिर दूसरी बात यह मैडम शेख कि किसी और जमात का कोई एक उम्मीदवार जिसको उन्होंने कहीं रोका हो, कागजात छीने हो, कहीं उसकी फीस जमा ना हुई हो, कहीं तजवीज़ कुनिंदा ना मिल रहा हो, कहीं तायद कुनिंदा मिल, कोई एक एग्जाम्पल। अच्छा, फिर आखिरी बात जो फ़खर साहब भाई से पूछनी अपने गुल से कि कौन से वो मुजरम हैं, इश्तिहारी हैं जिनके कागजात मंजूर हो गए हैं और जमा हो गए हैं, वो ज़रा उनकी तफसील बताइए। बड़ा नहीं बड़ा जायज उन्होंने बात की थी कि जो रूपोश हैं उनके भी जो वहाँ इश्तिहारी हैं उनके भी नॉमिनेशन पेपर्स जमा हुए हैं। वो कौन से हैं? कौन से? जरताज गुल की एग्जांपल देके दिखाई अभी। नहीं हुए मेरे पास सर डॉक्यूमेंट्स। अच्छा चलो, एक जरताज गुल मान लेता, स्क्रीन पे दिखा सकता हूं। इसके अलावा कौन से? अच्छा अलीना, एक मिनट तो मैं मान लेता। फखर, एक तो जरताज गुल साहिबा है, चलो मैंने ये क्वेश्चन सोशल मीडिया के ऊपर पूछा, मुझे जिसने हाईलाइट किया कि जरताज गुल साहिबा का जो है वो नॉमिनेशन पेपर्स जमा नहीं हो सके। अगर ये भट्टी साहब जो मुझे बताते हैं तो मैं वो भी वेरीफाई करके जिस मैं तो समझता हूं, मैं तो मैडम सामने ले आऊंगा। मैडम शेख, मेरा तो ये है कि इतना बता दें कि कौन कौन से पीटीआई के रहनुमा हैं जिनके नॉमिनेशन पेपर्स जमा नहीं कराए गए। मुजरिमों इश्तिहारियों के नहीं होने चाहिए, लेकिन एक किन के हैं जिनके हुए हैं, किसी के भी नहीं हुए, एक आध के अलावा, वो भी अभी स्क्रूटनी में चले जाएंगे, लेकिन किसी के नहीं हुए और होने भी नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूं कि जो किसी में मुजरम और जो इश्तिहारी है उसके किस तरह क्या करेगा वो। अच्छा, बट इसका एक और ठीक है। अच्छा, हम कागजात नामजदगी के ऊपर कर रहे हैं, लेकिन अगला मरहला सबसे ज्यादा वो, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये भी कहती है। जी महमद,
میں صرف یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں لینا کہ دیکھیں سوشل میڈیا تو ایک چیز ہے, یہ نہیں ہے کہ کسی کے دکھ کی بات نہیں ہے بھٹی صاحب, ایک ہوتا ہے کس چیز کو کس طریقے سے استعمال کرنا. دوسری چیز دیکھیے اس وقت کی جو سپریم کورٹ ہے یا اس وقت کی جو عدالتیں ہیں یہ وہ 2018 والی نہیں ہے. اگر یہ والی عدالتیں ہوتی 2018 میں تو پھر یہ فیسیلیٹیشن نہ ہو رہی ہوتی, پھر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو نہ لا رہی ہوتی, نہ وہ آتے, پھر ان کو بھی ریلیف نون لیگ کو بھی اس طرح سے مل رہا ہوتا ہے جس طرح اگر یہ والی سپریم کورٹ ہوتی تو ضیاء الحق کے دور میں نواز شریف نہ آتے, ایوب کے دور میں بھٹو نہ آتے, اور بھٹو صاحب بھی شہید نہ ہوتے, بھٹو صاحب کو پھانسی نہ ہوتی, اور نواز شریف صاحب سیاست میں نہ آتے. یہ والی سپریم کورٹ ہوتی تو میں یہی بات کر رہی ہوں کہ سپریم کورٹ اس طرح لمبا نہ کریں. یہ والی سپریم کورٹ ہوتی تو اکبر بادشاہ کبھی بادشاہ نہ بنتا, جمہوریت ہوتی. یعنی آپ نہیں بھٹی صاحب یہ بات نہ کریں. 2018 میں جس طریقے سے میڈیا نے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے, نکل آئے نا 2018 سے, اب 2023 کا الیکشن ہو رہا ہے, اب اس سے نکل آ جائیں, کوئی بات ہوتی نہیں. 2018 2013 دیکھیں, 2007 دیکھیں, 2002 دیکھیں, سارے. بھٹی صاحب بات سن لیں محمل کی. جی محمد, جی 2016 17 18 میں جو چیز شروع ہوئی تھی, آج ہائیبریڈ نظام ہمارے گلے پڑا ہوا ہے. آج ساری پولیٹیکل پارٹیز اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ پاورفل شہباز شریف کا جو 16 مہینے ہیں اس پہ بھی بات کر لیں. نہیں, میں کہتی ہوں وہ بھی ہائیبریڈ نظام کا ہائیبریڈ تھا. اب ابھی میرا محبوب قائد آئے گا, اس کے بعد آپ کو زیادہ ڈبل ٹھنڈ پڑے گی. جو لے کر آئے تھے ہائیبریڈ نظام, جس کی وجہ سے آئے تھے, جس میں عدلیہ کا بھی بہت اہم کردار ہے, ہمیں ان کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے. یہ نہیں ہمیں اس چیز کے اوپر کہ نہیں وہ پرانی بات ہوگی, نئی بات کریں. 2024 میں جو چیزیں ہونے جا رہی ہیں وہ اس نہیں, صحیح بات ہے. اگر آپ نے کورس کریکشن کرنی ہے تو پھر ہر کسی کو اپنی رسپانسبلٹی دیکھنی پڑے گی نا. لیکن اب امپورٹنٹ یہاں پر یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرائے نہیں, اور جو غلطیاں ہوئی ہیں ہم ان کو دہرائے بغیر بلکہ اس سے سیکھ کے آگے بڑھے, اور الیکشنز 2024 کے لیے ہم یہ ضرور کہہ سکیں کہ ہم نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے. جو پہلے غلطیاں ہوئیں ہم نے اس کو بہتر کر کے پھر آگے بڑھے ہیں. آنے والے دنوں میں بھی اس کے اوپر بات ہوتی رہے گی. آج کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ.